Ashama harka fuunee akkam jirtan daawwattoota kiyya qaqqaali jechuudha. Har'aan tana viidiyoo haaraan dhufeetiin jira. Dhiyoota nagaa YouTube irratti viidiyoolee post godhuutiin jiru xiqqoo gaa akkuma beeytanitti na bira rakkoo takkaa jira. Kanaafuu waan rakkoon san waan jirtuuf viidiyoo hedduulee dalaguu hin dandeenye. Garuu har'aan tana jechuudha waan addaatiin isin dhufe akkuma gartanitti har'aan tana bakka bareedu abbadeetiin viidiyoo isin dalagu jira. Mee hundi keessanuu akka gaariitti viidiyoo kana share godhaa. Har'aan tana waan nama gammachiisu kan dalagee isin garsiisu deema. Maali wanni sun yoo jettan akkuma gartanitti asitti mikaa keessatti kannaata kan harkaa qaba. Kannaa kana gaa ni beeytan isinis amma dura haanichoo fi arsee maadhaaf kanneetiin jira. Kanaafuu har'aan tana eenyuufiin kan nu deemame gimmiti keessan komantii irra naa kaayaa. Hanqa isiin dhuftu isinitti namni kun eenyu akka ta'e jechuudha. Kanaafuu isiniin garsiisan maal akkaniin fidee dhufe jechuudha. Hundi keessan nutti gammadan jeetii yaada. Kun asumatti akka gartanitti hullaa shiitaa jechuudha kun illee jechuudha. Lammaffaan dammoo waan kan wajjin uffatamu jechuudha. Harargee irratti ijoolleen dhalaan waan dubartoonni wanni uffatan waan kana jechuudha. Keessaayis waan biraa waan lammaffaa fooxaa ni qaba kun akkuma gartanitti. Naa kalariinis karaa bareedaadha. Viidiyoodhaaf ni taayeeti waan yaadeetiin waan kana bitee dhufe jechuudha. Gaa akkuma gartanitti har'aan tana eenyu akka ta'e hanqa dhuftu sinittiin maal jennaan ilaarraan tana akkanatti sin duratti viidiyoo irratti dhufee isiidhaaf gizeen waa godhu sin garsiisee hin beeku. Kanaafuu har'aan tana sinin garsiisuu qaba jeetiin isiillee yaamee karaa yuutuubaa kiyya dhufee jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu warri natti aartanis ni jirtan, warri waan hedduu naanjuu jirtan ni jirtan. Jechuun kiyya waan uumamu jiru kanaas ni arka. Garuu waan akkasii kanarratti haasoo waan hin barbaanneef har'a viidiyoo gammachuudhaan viidiyoo biraatiin karaa keessan dhufe hundi keessanuu yoo dandeessan yooniin waan sirreessu qabaadde akka komantii irratti na barreessaniin fadha. Yoo na arrabsitanii illee ani jijjiirama hin fidu. Yoo na gorsitan isin wayyaadha malee. Kanaafuu waan hedduu poostatamu jira harkutti jira anis YouTube irraa jechuun kiyya post godhutti jiru malee waan uumamu jiru waan dalagamu jiru hunda harkutti jira jechuudha. Kanaafuu guys please har'aan tana viidiyoo addaa takkaan isin dalagu deema. Nama gammachiisuuf hin deema. Akkuma beeytanitti gaan wallahi hedduu takkaan nama gammachiisuu barbaada. Gizeen an nama gammachiise demo gammachuu saniinis an hedduu takkaan gammadanii beeytan amma duraas viidiyoo adda addaa hedduu gizeen nama gammachiisu ni dalageetiin jira. Amma boodaas gaa soomanii Ramadaan dhufu jira. Baatii guutuu jechuudha. Guyyaa 30 viidiyoo ajaa'ibaa takkaan isin dalagu deema. Viidiyoo kana dalaguudhaafis isin wajjin yooniin waan walteen dalaguu danda'a malee kophaa kiyyatee dalaguu hin danda'u. Kanaafuu waan kanaa sitti haasoyina gaa har'aan tana yaameetiin jira dhufu jirti. Gizee isin dhufte kannaa kana kanninaaf jechuudha guys. Hundi keessanuu gaa yoo komentii irratti waan naanjuu barbaadan yoo jiraatan komentii irratti na barreessaa waan sirreessuu qabus ni sirreessaa jechuudha. Sila nama biraa haasoo barbaadu har'aan tana siluma kiyyaa waanuma kiyyaatiin haasoo barbaada. Kanaafuu guys please hundi keessanuu subscribe na godhaa. Karaa 10,000 deemu jirra. Kanaafuu ummati yaameetiin jira. Dhufutti hin beekne gammaan tana. Hanqa isin dhuftu guys hundi keessanuu subscribe godhaa 10,000 baatii kana keessa seenuu qabna. Isin wajjin jechuudha. Gizee ummanti guys mistara baasuuf hin deema. Dhufu jirti. Baqa bicha mistara na baasistaan baqaan dhufu jirti baqa. Kannaan kun kaniin kannuuf jechuudha. Ummatiyyaa fi kanaafuu isinis hanqa isin dhuftuuti jechuudha. Please hundi keessanuu subscribe godhaa. Baatii kana keessatti 10,000 seennee gaa guys gaa huno mistara jeetiin sinitti mujjira ture. Garuu gaa ummanti kun ammaan tana duruu dhuftee jirti jechuudha. አልነገርኳቸውም አንቺ እንደምትመጪ ሚስጥር አርግቼ ነበረ። እሷ እስክትመጣ ዛሬ ለማን ስጦታ እንደምሰጥ እያልኩ ነው። ላንቺም አልነገርኩሽም ልዩ የሆነ ስጦታ አለኝ ላንቺ ዛሬ። አዎ ቴንክ ዩ በጣም አመሰግናለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ እነሱ ፊት ያመጣልኝ ይሰጣል አቋ መጀመሪያ እና እስከ ዛሬ ድረስ እነሱ ፊት አውጥቼ እንደዚህ ስጦታ ምናምን ሰጥቼሽ አላውቅም። እና ጋይስ ይላራንተና ሲምብረ ፊዴ ሲምብረት የቹዳ አከነ ከና ከኔ ፊም ቢሁ ተናፉ አራንተና ከና ጊዜና አከነ ሲምብረ ፊዴ ኡማቲያ ከና ከኑ ጊዜ ዱራኒቲ ሄዱን ከይሰን ደሞ ወኒ ኮሜንት ረ ነጋፈቱ ጅርታ ኡማቲ ተሲደልቴ ናንጁ ጀተኒ ኡማቲ ተናጉዲስቴንስ ንጁ ጅራ አፋን አማርኛ ላይ ሀሰው ከኒን በሬ ሲብረት እሺ ነበር ሲያጋጋርቲ ዶሉማ ራስ ኤገሌ እሺ ነበር ነጉዲስ ይቹዳ ተናፉ ጋይስ ያው ዛሬ እነሱ ፊት ነው እንግዲህ ይሄን ስጦታ መስጠሽ ለምን መሰለሽ ደስተኛ እንደሆንሽ በኔ በኩል ላሳያችሁ ስለምፈልግ ላንቺ ብዙ ነገር እንደማደርግ ላሳይ ለነሱ ማሳየት ስለምፈልግ ምክንያቱም እስከ ዛሬ ሳደርግ ምንም ነገር አይተው ገባሽ ከካሜራ ጀርባ ስለማድረግ ማድረግልኝ ስለማይመስላችሁ ዛሬ እስቲ እነሱ ፊት ይሄን ነገር ማድረግ አለብኝ ብዬ ሆነች ቀለል ያለች ስጦታ ይዤ መጥቻለሁ። ይሄንን ስጦታ እንግዲህ ያው ሐረርጌ አካባቢ ላይ እኛ ያለንበት አካባቢ ላይ ብዙ ሰው ይጠቀማል። አንቺ ማውን እየተጠቀምሽ ስለሆነ ማለት ነው
ስለዚህ ጋይስ arraantan akka isinitti kannaan kun kannaa namni hedduun karaa Harargeetti uffatu jechuudha. Kanaafuu nuti amma akkuma jirrutti bakka nuti jiraannu karaa Harargeetti Dirreedhaa keessa jechuudha. Kanaafuu waan kana nama hundaa barbaada jechuudha. ስለዚህ ነው ይሄንን ስጦታ ዛሬ ያመጣውልሽ። እስቲ ታይዋለሽ ማለት ነው። ከፈችውና ወይኔ ማሚ ልጄ በጣም ነው የሚያምረው ከለሩ ያው ለቪዲዮም ለአንዳንዴ ይጠቅማል ብዬ በጣም ደስ ይላል በእውነት ማሚዬ በጣም አመሰግናለሁ። ልጄ ደህና ነህ? በተረፈ አለሁ እና ጋይስ አኮልማን ሲቲሜቲ ካሁኑ አራንተ ከኔ ምን ተሰማሽ? አሁን ይሄን ነገር በማድረግ በጣም ደስ አለኝ። በቃ ቃላት የለኝም በእውነቱ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ከካሜራ በስተጀርባ ብዙ ነገር አድርገናል። ብዙ ነገር ሰጥቼሻለሁ፣ ብዙ ነገር አድርጌልሻለሁ። ነገር ግን እነሱ አሁን ሲያዩ ይሄን ነገር የመጀመሪያቸው ነው። ገባሽ? ጊዜ አማንተና ከና ጊዜን ከኖፍሲን ጊዜ ላልተን ከዱራኒቲሚ ገሩንቲ ካሜራ ሁዱዱባ ዋን ሄዱ ጎነ ጅራ ብዙ ነገር ተሰጣተናል። ብዙ ነገር አድርጌልሻለሁ አይደለ? እና ያው እኔም ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ለማሊፈው ጀተን ኦሶን ሲን አገርተኒ ዋን ከነ ጎዶ ኺያፍ ሜ ሄዱን ከይሰን ብዙ ሰው ደስ ብሎታል እርግጠኛ ነኝ። እና ደግሞ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ይሄን ሰሞን ደግሞ ከዩቲዩብ ላይ ጠፍቼ ነበር። እኔም ቪዲዮ እየሰራው አልነበረም። ያልተገናኘንም እኔና አንቺ ለዛ ነው። እና ጋይስ እነሱንም ደግሞ እስቲ ትንሽ የሆነ ነገር በያቸው። እንግዲህ ያው ማሚ እነን አበርክቶልኛል። በጣም አመሰግናለሁ። ልጄ ጤናን ይስጥ። ያው በቃ ተባረክልኝ እላለሁ። ሌላ ምንም ቃላት የለኝም። እሺ ጋይስ አኩማ ገርተን ይጋ ሄዱ ተከገመደ ጅርቲ ኡማንቲያ አኒስ ወኒን በርባዱ ኡማቲ የገመቺሱን በርባዳና ከዚህ በኋላም ገና ብዙ ነገር አድርግልሻለሁ። ይሄ ማለት ትንሽ ነገር ነው ስለሌለኝ ነው ይሄንን ያደረኩልሽ። አሁን በደንብ ሳገኝ ከዚህ በላይ አድርግልሻለሁ ማለት ነው። ጊዜን አልከደት ይጋ ኡማቲ ያፍ ከነ ደረን ዋን ከነ ጫሉን ጎዳፋን ሄዱ ማሊፍ ኡማ ጀቹን ዋን ተከ ጎተኒ ፊ ዋን ጎ ሚቲ ወኒ ሁን ዮታ ከዋን ተከ ኡማቲ ሰኑ ጎቴ ዋን ጎ ሚቲ ዋን ሄዱ ጎተኒ ፊስ ሂለካው ጀቹዳ። ስለዚህ ያው እናትነት ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና ጋይስ አራንተነ ቪዲዮን ሲኒ ዱፌ ጀቹዳ በዴ ካነ ጀቹዳ ተናፉ እንዲ ከይሰኑ ገለቶማን ጀቹ በርባዳ ያደ ከይሰን ኮሜንት ረት አከና በረስተኒ ፈዳ እንዲ ከይሰኑ ኮሜንት ረት ያደ ከይሰን አከና ማሚ በለይስቴ ጃና ከተውን እንደሰኒ አሱማንስ ጋ ባቲ ካና ከይሰቲ ኩም ኩዳን ሰብስክራይብ ሲኑ ቀምና 10000 ሰብስክራይብ ልንገባ ነው። በዚህ ወር ውስጥ እንገባለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁና ሁሉም ሰው ሰብስክራይብ እንዲያደርግ እስቲ። አው እንግዲህ ያው ልጄን ደግፉልኝ። ሰብስክራይብ ሁሉ የሚገባውን የሚላችሁን ነገር ያው አድርጉለት ጋይስ። ሰብስክራይብ ጎዳ ከሲን ሲኒቲ ምቴቲ ገመቹዳን ሲኒቲ ሙጅርቲ ተናፉ ሲኒ ሰብስክራይብ ናጎዳ ዋን ሲና አንጀተኒስ ሁንደን ይንጎዳ ይቹዳ ተናፉ ወሪ ሃሪያ ታተኒስ ሰብስክራይብ ወሪ ዱራን ጅርተኒስ ሼር ላይክ ጎዳ ዋን ሃሪያ ዋን ሄዱ ዋን ደሌኑ ታየቹዳ ተናፉ ጋ ቪዲዮ ሃሪያ አንካ ወሊ ዱፍኑ እንዲ ከይሰኑ ነገቲያ